कंटामाल ब्लॉक रू सीधा 28 किलोमीटर दूरिया रेगामुंडा बोली गोटे गाँटे अच्छे आने गुप्तेश्वर बाबा मंदिर अच्छे आटा आम साग मैंने बुली आसतीनु आपण मैंने बुली आसन बहुत बढ़िया बढ़िया जगह अच्छे इन माँ जोगमायार भी पीठ अच्छे और मोर पछे सीधा देखुन गोटे पहाड़ अच्छे जेनटा आम 150 भाव पहाड़ बोली कहसूँ पाखापाखि गाँ चारितरा 7 ରୁ 8टा पहाड़ पाखापाखि अच्छे और सबुरे किसी ना किसी गोटे किंवदंती अच्छे गाँ गोटे प्राचीन गाँ आर मंदिर हूँ बहुत पुराना मंदिर और आम तो सब प्राकृतिक जिन देखुन आपण मैंने बुली आसन देखुन और देखुन पछे इटा कहसन बाड़ पर भीम चढ़ी थे आटा दाग दाग हो देख पथर फाटी फाटी अच्छे और सीधा ऊपर जाए रास्ता अच्छे आउे देख गोटे पहाड़ ऊपर गोटे पथर दुईटा अच्छे जोटा 150 पथर बोली कहसन पाखे गोटे कुला अच्छे आ गोटे कुकुर अच्छे आउ इने 150 भाव पर सते कि मिचा मत ना जाने बाकी पूजारी कहते 150 भाव हल्दी खेलाखुली होते से हल्दी किसी जदि नहीं करी आम जहाँ चर्म रोग होता लगाले भल आसी बोली कहते तो आम देखमा जो आ पूजारी के पचर देखमा आगू काଣା काଣା किंवदंती अच्छी बाबा गुप्तेश्वर मंदिर आम तो पहुँची गल ए पूजा कथा जाना काଣା छोट छोट रास्ता आपन केते वर्ष लान काम करछन इने त बापा हो काम करथिले तार परे इटा संक्रांति पूजा टाइम अछि सेते पूजा कोन आज्ञा आर हरी केते वर्ष हलान आपन जानि कोन मंदिर एटा त 3 पिन हे गलन जे जमी दिचन ताकर बापा भी करथिले आज्ञा आर समना हे गले न आर गुटे भी जनता आछन सरपंच अछि आई तो दर्शक भी हमर पाखे नै न आर पीस मीडिया चैनल अच्छे आपन को जानबार अच्छे जेते गोटे प्राचीन पीठ है आपन केते दिन हला मंदिर पूजा करूछन ओम नमः शिवाय गुप्तेश्वराय नमः नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदनम प्रभु मम विघ्नं विनाशाय गणाधिपतये नमः ओम नमः गुप्तेश्वराय नमः 1952 साल रे गोटे मेहर संप्रदाय जातिर गोटे भक्त गोटे बाबा इने यज्ञ करथिले आ तांकर यज्ञ होमकुंडरू बाबा गुप्तेश्वर बाबांकर आविर्भाव एवं आमर बापांकर माने ससुर तांकर बापा आसिकरी प्रभुंकर पूजा उपस्थापना करथिले तापरे मोर बापा करिछन तापरे मुई करिजे आगण मतलब 3 पीढ़ी हो गला ना आपन को हां तो पहाड़ भी तो पाके लाग होती पहाड़ विषय हम किछि कहंतु पंचु पांडव जते बेले अज्ञातवास करिछन से समय रे आसिकरी यही गुप्तेश्वर पीठ रे उपासना करी रहीजन एवं अज्ञातवास पालन करीजन से ही 150 भावर पहाड़ रो रास्ताटा से भीम निजे तैयार करी ऊपर के जाइजन ऊपर के जाइकरी से अज्ञातवास करीजन आउ सेने 150 भाव बोलिकरी जुड़े मूर्ति अछन पासाणी गिरी आ सेटा तो प्राचीन काल रो कथा आमे आरो सेटा कहि पारना गे बुढ़ा माने सब पूर्व काल रो कथा कहिजन जेनटा सत्य युग रे किछि भूल कले तार दंड थिला पाषाण जवाटा किछि गुटे थिबा
ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସେଥିରୁ ଯୋଗୁରୁ ସେ ଦୁଇଟା ସେନେ ପାସ୍ ଆଣିକିରି ଅଛନ୍ ଆର୍ ଅଜ୍ଞାତ ବାସ ବେଲକି ସେନେ ବୁଢ଼ା ସାପ ଯାଇଛେ ଯେ ଭୀମ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାହାକେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଛନ୍ ଆର୍ ଉପରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ବି ଆବିର୍ଭାବ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛେ ଉପରେ ପୂଜା କରି ହଉଛେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକରି ଉପରକେ ଯାଇକିରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ ଆଉ ସେ 150 ଭାଇବଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେନ୍ ହଳଦୀଟା ବାହାରୁଛି ସେ ହଳଦୀଟା ନେଇକିରି ଲଗାଲେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ନିବାରଣ ହଉଛେ ଏମିତି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗା ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଇନେ ପାର୍ବତୀ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ସେଟା ବି ସତ ପାର୍ବତୀ ବି ମା ବି ଜଗଦମ୍ବେ ପାର୍ବତୀ ମା ବି ଇନେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ ସେ ବି ଇନେ ପ୍ରକଟ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ବୁଲି ଆସିବା ଲାଗି କହିବେ କି ସରକାର ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି କାଣା ଦଉଛି କି ନା ଦଉଛି ଏବେ ତ ଓମିକ୍ରନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଅଛେ ବାକି କେବେ କେନ୍ତା ଜାନି ଯାତ୍ରା କେନ୍ତା ସେଇଟା ଆମ ଶିବରାତ୍ର ଜାଗରଣ ହଉଛେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରୁଛନ୍ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବୁଲି କିନ୍ଦ୍ରିକିରି ଯାଉଛନ୍ ଏବେ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ବି ଆମର ପୂଜା ପାଠ ହେଇକିରି ହଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଜାଗରଣ ବି ହଉଛେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାରାୟଣ ବି ହଉଛେ ତିନିଟା ଲକଡାଉନ କରବାର ଲାଗି ସବୁ ଏଛନକାର ଆମର ବନ୍ଦ ଅଛେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାକି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ମେନ୍ ଯାତ୍ରାଟା କେନ୍ଟା ଶିବରାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଓମିକ୍ରନ ଲାଗି ତ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଡେଲି ପୂଜା ପାଠ ହେସି ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟହ ନୀତି ପୂଜା ହଉଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗୁଛେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବି ଲାଗୁଛେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ବି ଯାଉଛନ୍ ହେଲେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସବୁ କିଛି ଏସନ ବନ୍ଦ ଅଛେ ନୀତି ପୂଜା ଭୋଗ ଲାଗ ଚାଲିଛି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛେ ଗାଁରେ ଆଉ 5ଟା ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ବି ସେଠି କହିବେ ହଁ এই যেন 5টা পাহাড়িটা পঞ্চু পাণ্ডব নাঁরে নামিত ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା বুঝলি ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗାଁକେ ଘେରିକି 5ଟା ପାହାଡ଼ ଅଛି হ্যাঁ এবং রেগামুন্ডা গাঁকে 4-5 পাহাড়টা আমার ঘেরিকিরি আছে 5 পাহাড়িটা হচ্ছেন পঞ্চু পাণ্ডব ভীমর যেন এটা আমার অছন প্রভাবালী পাহাড়ে ভীম অছন স্বয়ং গুপ্তেশ্বর বাবা অছন যোগমায়াঙ্গর বি ইনে প্রকট আবির্ভাব আছে ଆପଣ ତ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ ଆଉ ରହି ଆସିଛନ୍ ଆଉ ତମର ଆଗ ପିଢ଼ି ବି ଏନ୍ତା ରହିକରି ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ হ্যাঁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର
କେନ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ। ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏତିକି ସାର୍ ବାହାରି ଆସି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାମେରା ଗଲି କରବୁ ଦେ ଯେନ୍ତା ଗଲି ହେନ୍ତା କର୍ମା ବି ହାତ ଖସୁ ସବୁ